समस्त स्टडी ऑफ एजेसर चैनल को स्वागत करुच्ची पे समस्त को स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा नुआ पाठ पे एमआईएल ओडियार तुमर जो रही एमआईएल ओडियार पे जो तीनो चैप्टर तुमर एड कराई भारत भावना तीर्थजता और गुरु शिष्य जो रही पे से जो तीनो चैप्टर तुमर नुआ जड़ित हो नुआ सिलेबस नाई कि से तुमर केते मार्क आसूची ना 5 मार्कर प्रश्न आसूची। सो 5 रु 5 आउट ऑफ केमिति रखिबा नाई कि पिलामाने 5 रु 5 रखिबो 100% कहीं ना देख से जो गोटे बाकी उत्तर गुड़िक आसूची से प्रश्न गुड़िक जब आम प्राक्ट करदे आमर निहाती पिलामाने 5 रु 5 रही तेणु मु तुमको आज गोटे बाक्यर उत्तर प्राक्ट कराइबी भारत भावना नाई कि भारत भावना जहाँ कि लिखिं पिलामाने मधुसूदन राव बहुत इंपोर्टाट कविता एवं यही भितर ही सब प्रश्न पिलामाने आसीबो। एई प्रश्न गुड़िक गोटे बाक्यर उत्तर गुड़िक कर दिंतु 100% बाजिज प्रश्न गुड़िक आ गोटे दिन पर पिलामाने तुमर एग्जाम +2 बोर्ड परीक्षा नाई कि तेणु एमआईएल ओडिया जब 80 आउट ऑफ 80 रखापी चाहते तेणु एगुड़िक प्राक्ट कर चलतु नाई कि 80 आउट ऑफ 80 आम ट्राए करवा रखापी आमर लक्ष्य पिलामाने पूरा पूरी उच्च रखा। तो देखिए प्रथम प्रश्न पे आउ देन चैनल को जब पथपत्र पाई चैनल को ये सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने जमार भूलु नहीं समस्त सांगसाथी मानक शेयर कर दिंतु। आ माराथन क्लास गुड़िक जब देखी ना सिलेक्शन प्रश्न देखी ना ताले काइंडली पे प्लेलिस्ट को विजिट करी सिलेक्शन प्रश्न विथ माराथन अर्थात VST गुड़िक देखी दिंतु अर्थात 5टी VST मुझे आलोचना कर सारी आहरी पे आलोचना करवा सिलेक्टेड प्रश्न गुड़िक नाई कि देखा प्रथम प्रश्न कौन रही स्क्रीन पर पे एक्सीलेंट पे आम निश्चित विजय हवा पे निश्चित भाव में विजय आम परिश्रम करें वर्ष आरंभ नाई कि होंगे कामयाब आम देखा प्रथम प्रश्न भारत भावना पद्यर कवि किए पे बहुत इंपोर्टाट प्रश्न ना भारत भावना पद्यर कवि होती मधुसूदन राव। देख पे गोटे बाक्य कहले तुम मैंने यही सेंटेंस को लेकिन लिख बुझीगला तो सहीटा हूँ गोटे बाक्य देन जब कहला तुम मानक गोटे शब्द ताहले तुम ओनली उत्तर अर्थात से पचार जे भारती भावना पद्यर कवि किए तुम मैंने जब गोटे शब्द कहला ताहले मधुसूदन राव रख जब गोटे बाक्य कहला यही तुम मैंने बाक्य लिख बुझीगला तो। नेक्स्ट प्रश्न से क्यों कवि रूपे ओडिशा रे परिचित पिला माने ना से भक्त कवि रूपे ओडिशा रे परिचित किए रे ना मधुसूदन राव बुझीगला। प्रथमे जेकोसी क्वेश्चन आम पढ़ा पूर्व पे कवि परिचय बहुत इंपोर्टाट आम जेकोसी प्रश्न हो नाई कि भक्त कवि कहुवर यथार्थ कौन पे देखा कौन रही ना से ब्राह्म धर्म ग्रहण कर साहित्यर नैतिकताबोध और उपनिषदीय चेतना सृष्टि कर भक्त कवि भाव कहुए से कौन कही ना ब्राह्म धर्म नाई कि प्रतिष्ठा जो लाभ कला अर्थात ग्रहण करवा साहित्य से नैतिकताबोध और उपनिषद उपरे गुरुत्व आरोप अधिक है बुझीगला तो। नेक्स्ट प्रश्न केउ देश पुण्यभूमि और देवभूमि भावे सारा विश्व में परिचित पिला माने बहुत इंपोर्टाट प्रश्न प्राक्ट कर चलतु एगुड़िक ना भारत पुण्यभूमि और देवभूमि सारा विश्व में परिचित नाई कि। नेक्स्ट प्रश्न समग्र विश्व को भारत कौन बांटी आसी ना समग्र विश्व को भारत ज्ञानामृत नाई कि ज्ञानामृत बांटी आसी। नेक्स्ट प्रश्न भारत क्यों मणि भाव कवितार वर्णित ना भारत समुज्जल मणि भाव कवितार वर्णित। नेक्स्ट प्रश्न भारत क्यों संतान मानक जननी भाव आख्यायित ना भारत मृत्युंजयी और अमृतमय संतानक जननी भाव आख्यायित नाई कि। नेक्स्ट प्रश्न केउ नदी को पुण्यतया कहुई ना सरस्वती नदी को पुण्यतया बोली कहुई बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट आलोचना करवा सरस्वती कूल प्रकृतिर विराटता और अनिर्वाज्यर सौंदर्य क्यों माने संदर्शन कले ना सरस्वती कूल आर्य ऋषिगण क्यों माने आर्य ऋषिगण प्रकृतिर विराटता और अनिर्वाज्य सौंदर्य संदर्शन कले बुझीगला तो। नेक्स्ट प्रश्न सेमानंक कंठरू कौन निर्गत है ना सेमानंक कंठरू दिव्य गीति निर्गत है नाई कि दिव्य गीति। नेक्स्ट प्रश्न निश्चित कामयाब हवा पिला माने निश्चित विजय हवा आम परिश्रम करें नाई कि परिश्रम फल बुथा जीव ना के महाभारत में वर्णित क्यों राज्य विषय कवितार कहुई ना महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर संबंध में कवितार कहुई। रेगुलर क्लास करा पिला माने कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट रे नाई कि एग्जाम अल्प दिन तेणु क्लास गुड़िक कर चलतु आ समय कष्ट करूँ ना बुझीगला तो। तापर देखा इंद्रप्रस्थ हस्तिना सन्निकट केउ नदी प्रवाहमान हो देखा ये उत्तर कौन रही इंद्रप्रस्थ और हस्तिना बुझीगला तो। सन्निकट जमुना नदी नाई कि जमुना नदी कथा कहुई जमुना नदीटा से बही जा। नेक्स्ट प्रश्न केउ नदी
ନଦୀର କେଉଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମାନ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଦେଖିବା ଏଇଠି କବିତାରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ନଦୀରେ? ନା ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରୂପେ ତଟନୀ, ସରିତ, ତରଙ୍ଗିଣୀ ଓ କଲ୍ଲୋଳିନୀ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାଇଁକିରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଟାନ୍ତର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ନା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନାଇଁକି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣସ୍ଥଳୀର ପଟାନ୍ତର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ନାଇଁକିରେ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁ ମହାରଥୀଙ୍କ ନାମ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାମ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ନାଇଁକିରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫଟାଫଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ଆର୍ଜୁନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଆର୍ଜୁନୀ ପିଲାମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭାରତ ଭୂମି ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧକାରରେ ଭାରତ ଭୂମି ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ନାଇଁକି। ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏଇସବୁରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଭାରତ ଭୂମି ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିଂହ ରୂପେ ସଂସାରରେ କିଏ ବିଖ୍ୟାତ ପିଲାମାନେ? ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିଂହ ରୂପେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସଂସାରରେ ବିଖ୍ୟାତ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଗଲା ତ, ବିଖ୍ୟାତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିଂହ କୁହାଯିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କପିଳ ବସ୍ତୁର ଶାକ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିଂହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝିଗଲା। ଧରଣୀର ପାପର ନିବାରଣ ଲାଗି କିଏ ରାଜଭୋଗ ଓ ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଧରଣୀର ପାପର ନିବାରଣ ଲାଗି ଗୌତମ ରାଜଭୋଗ ଓ ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଦ୍ଧଦେବ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଣେତା? ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିର୍ବାଣ ପିଲାମାନେ, ନିର୍ବାଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଣେତା, ବୁଝିଗଲା ତ। ତାଙ୍କର କେଉଁ ମହାଦୀକ୍ଷା ଦାବାଗ୍ନି ଭଳି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା? ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ନାଇଁକି। ସମାନ ସକଳେ ଭଳି ମହାଦୀକ୍ଷା ଦାବାଗ୍ନି ଭଳି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣୀ, ଏଇ ବାଣୀଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରେ? ନା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ନାଇଁକି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତ ବାହାରେ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ତାତାର, ଚୀନ, ଜାପାନ, ତିବ୍ବତ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। କେଉଁ ନୃପତିଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଅଶୋକ ପ୍ରଭୃତି ନୃପତିଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା, ବୁଝିଗଲା। କାହାକୁ ଯବନ ବିଜୟୀ କୁହାଯାଇଛି? ନା ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଯବନ ବିଜୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ନୃପତି ଦେବପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ? ନା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଦେବପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଗଣ କେଉଁ ବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା? ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଗଣ ବ୍ରାହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା 27 ନମ୍ବର ପରେ 28 ନମ୍ବର 28ର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଋଷି ଆସିଗଲା ରେ, ଋଷି ନାଇଁକି। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ବଶୀନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଇଛି, ବସେନ୍ଦ୍ର, ବୁଝିଗଲା। ଅଗ୍ନି ସଙ୍କାଶ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯିଏ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମିତ ତାକୁ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ବା ଅଗ୍ନି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଟଳ ସଂଯମୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କୁ ଅଟଳ ସଂଯମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ଋଷିଙ୍କୁ ତପୋଧନ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି? ନା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ତପୋଧନ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା ତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଋଷିରେ? ଆରେ କିଏ ଦେଖିବା ଏଇଠି ମିଥିଳାର ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ଋଷି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନାଇଁକିରେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ପାପଭାର ଲାଘବ ହେଲା? ନା ଋଷି କନ୍ୟା ଋଷି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ପୃଥିବୀର ପାପଭାର ଲାଘବ ହେଲା ନାଇଁକିରେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେ? ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁମାରୀ ନାଇଁକିରେ। କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ଋଷି ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ନା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି କେଉଁ କବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ? ନା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆଦି କବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆଦି କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ, ବୁଝିଲ ତ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦି କବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ ନାଇଁକିରେ। ଦେଖିବା କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ହୋମୱାର୍କ ନାଇଁକିରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବଂଶର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ନାଇଁକିରେ। ପ୍ରଭାତରେ କିଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ହେମରଶ୍ମି ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି କିଏରେ? ପ୍ରଭାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ହେମରଶ୍ମି ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁକିରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମାୟଣ ମହାକାବ୍ୟର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆରେ ରାମାୟଣ ମହାକାବ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଦେବୀ ଜାନକୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାଇଁକି। ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି।
ଭାରତର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶର କେଉଁମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତି ଉତ୍ତମ ନରପତିମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ନୀତି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ନୃପତିଗଣ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ନୀତି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ନୃପତିଗଣ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପୁରାପୁରି ସ୍ପିଡି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ लास्ट प्रश्न भक्त कवि भारत भावना कविता क्या पर्यवेसित भक्त कवि भारत भावना कविता मध्यम प्राचीन भारतर इतिहास नाई कि अर्थात पुरातन कथा इतिहास कथा कहुच्छी ऐक्यतर ऐश्वर्य को प्रदर्शित करा पुरातन इतिहास कथा ये पिला वर्णित कौटी ना भारती भावना कवितार बहुत सुंदर कविता पिला 42 प्रश्न रहा तुम मानी नेक्स्ट आम आने गुरु शिष्यर शॉर्ट वन शॉर्ट सिलेक्शन आज रही समस्त को साधुवाद थैंक यू पिला धन्यवाद।